ilagan yung Running back, ha? Ay, running back ni John. Ano ito, basket? Grabe ka naman. Tatay yung gamit mo. Kung stock ha? Kasi ano yung stock kasi? Whoop! TV na sa... Oh! Maganda. Okay na mas tatlong balong sa akin. Papalag sa attack yan eh. Attack. Match up. Oh! 180. Number 180. Awiro. Golem bro. Nakakatakot sa stock combo ni Golem. True stock combo yan. Pitik yan eh. Ay, naka-level. Naka-level pa na si Eugene. Eh, goal sa ata. 37. Naku. Delikado. 37. 22. Islam, thank you. 37.